aw ni su bi an bena an da lase mali ka labɛnw ma labɛn mun bɛ taa coronavirus kunbɛli la an filɛ don mina i ko bi bana kunbɛ ko kuma tɛ yen tuguni sabula bana sela an ka jamana kɔnɔ ka ban nka bana cɛrila jamana tɔw kɔnɔ cogo minnu na jamanaw bɛ yen bana in sela mɔgɔ caman ma ye mɔgɔ bayirika ma ye anw fɛ yen an bɛ mɔgɔ 30 hakɛya la an filɛ wagati min na i ko sisan jamana ɲɛmɔgɔw kɛnɛya ɲɛmɔgɔso mɔgɔw dɔgɔtɔrɔw farimasiw dɔgɔtɔrɔw dɛmɛbagaw jamana si tɛ bana kunbɛ kɛ a kunfɛ ni bana nin ye bana kura de ye nka n'an ye bana kɔrɔw ta k'a lajɛ n'a fɔra ko pali bɛ jamana kɔnɔ an b'a fɔ mun ma sumaya mali la bɛɛ tɛ se ka wuli ten i kunfɛ normalement ni kow bɛ kɛ ka ɲɛ k'a fɔ n bɛ nin fura in kɛ tan n bɛ nin essayer n bɛ nin tɛmɛ yan fɛ yen c'est à dire que diɲɛ jamana bɛɛ bɛ sigi ka fɔ de kɛ an y'a fɔ dɔgɔtɔrɔw a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma docteur u ye san 9 de kalan kɛ ani ka stage kɛ sani ka bɔ k'u bila u yɛrɛ ma u ka mɔgɔw furakɛ dɔgɔtɔrɔsow ni cliniquew la an'u ka cabinet privéw la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ sanfɛ professeurs fana bɛ yen olu fana dɔgɔtɔrɔya kɔfɛ olu ye kalan wɛrɛw kɛ ka dɔ fara u ka dɔnniya kan dɔgɔtɔrɔw fana duguma infirmiers bɛ yen aides-soignants bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen ambulanciers bɛ yen bon dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ fana hukumu kɔnɔ pharmaciens bɛ yen c'est à dire que pharmacien ale de bɛ fura feere a bɛ fura dɔn a ka baara fɔlɔ yɛrɛ de ye ka fura dɔn fɛn mun bɛ nin fura kɔnɔ fɛn mun kala ka nin fura dilan wa a bɛ bana jumɛn furakɛ wa fura tɛ se ka di mɔgɔw ma ten fu fura kan ka feere donc pharmaciens bɛ yen ka fura fara ɲɔgɔn kan fura minnu bɛ don jamana kɔnɔ sariya sira kan namara tɛ yen bɛnkɛla kan ko nin fura ninnu de bɛ se ka kɛ ka maliyɛnw furakɛ o furaw bɛ pharmacie kɔnɔ donc a bɛ fɔ fɛn dɔ de ma ko protocole i tɛ se ka wuli i yɛrɛ ma tan k'a fɔ ko ni bana suguya in bɛ jamana kɔnɔ karisa b'a furakɛ a ka dɔgɔtɔrɔ madu b'a ta furakɛ tan dɔgɔtɔrɔ jakarija b'a ta furakɛ tan dɔgɔtɔrɔ sinɛ b'a ta furakɛ tan dɔgɔtɔrɔ wasa b'a ta furakɛ tan a tɛ kɛ ten bɛnkan de bɛ kɛ protocole de bɛ sigi sen kan ka taama sira de di mɔgɔw ma ka kɛcogo de bɛn kɛcogo de kan jamana ɲininikɛlaw n'a bɛ fɔ o ma chercheurs jamana professeurs jamana dɔgɔtɔrɔw ani kɛnɛyaso yɛrɛ minisiriso ani kɛnɛya yɛrɛ direction olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan normalement ka jamakulu dɔ sigi ɲɔgɔn kan o jamakulu de bɛ ɲɛsin bana o bana ma ka protocole dɔ bila sen kan ni bana in yela mɔgɔ min na a kan ka furakɛ tan wa pharmacie la a bɛ fɔ ni fura de kan ka di a tigi ma an bɛ taa fura ɲini yan fɛ walima an yɛrɛ b'a fura dilan a kow bɛ kɛ ten de bana o bana bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a bana si dalen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ coronavirus fana bɔ o hukumu de kɔnɔ an filɛ don min na i ko bi jamanaw bɛ yen i b'a fɔ faransi walima États-Unis walima Itali bana in kɛlen bɛ ka mɔgɔw kamana gan fantan o faama o waritigi o setigi o denmisɛnnin o maakɔrɔba bɛɛ kamana galen don nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ amina ka kɛ kelen ye n'an ko jamanadenw faransi jamanadenw o amérique jamanadenw o mali jamanadenw burkina côte d'ivoire bɛɛ haminata de ye kelen ye ni fura ka sɔrɔ ni bana in na nka an filɛ don min na i ko bi diɲɛ bɛɛ ma bɛn a kan k'a fɔ ko fura sɔrɔla bana in na wa furakɛbagaw yɛrɛ bɛɛ ma bɛn a kan k'a fɔ ko fura sɔrɔla bana in na nka jateminɛw y'a yira furakɛlibagaw fɛ yen ko fura dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ di banabaatɔ dɔw ma ka tɛmɛ a furaw a bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw lafiya ni coronavirus ni furakɛli la faransi yan dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yan ko Didier Raoult ale bɛ Marseille dans le sud de la France depuis nin ko in daminɛna faransi yan ale y'a fɔ ko infection na virusiw bɛ bana minnu lase mɔgɔw ma ale filan ta ale la faransi yan ale b'a fɔ bi ko chloroquine de bɛna kɛ ka nin bana furakɛ ko ale bɛ bɛɛ ɲɛ k'u kan ka a ta ale ka dabada ma k'u kan ka sɔn ale ka fɔta ma ale ka fɔta ye jumɛn ye ko ka chloroquine di bɛɛ ma ni bana in yela mɔgɔ mɔgɔ la a daminɛ a kana to bana in ka juguya i la
ni bana in tamasiyɛn yɛlɛ i la dɔrɔn ka chloroquine ta k'a d'i ma donc a kuma kɛlen mɔgɔw bɛ faransi yan olu wulila k'a fɔ non a ye fatɔkan de fɔ sɛbɛ kuma tɛ nin ye nin tɛ ko ɲɛnama ye normalement n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔw bɛ bɛn a kan k'a fɔ ko ka fura dɔ di mɔgɔ dɔ ma o y'a ye fura lajɛla fɔlɔ laboratoire la k'a lajɛ fɛn wɛrɛ la mun tɛ adamaden ye ni sɔn kɛla ma ko o lajɛli fɔlɔ ɲɛna lajɛli filanan fana bɛ tila ka na kɛ tuguni adamaden banalen dɔw la ani adamaden dɔw bana tɛ minnu na o ye sira taama cogo ye ka kɔrɔ mais ko an filɛ don min na i ko bi mɔgɔw bɛ ka sa de ba yirika an filɛ don min na i ko bi jamanaw bɛ yen ko Itali mɔgɔ minnu bɛ sa tile kelen kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 800 ye Faransi yɛrɛ yan kunun mɔgɔ 500 ni kɔ de fatula donc dɔgɔtɔrɔ dɔw de ko an tɛ se k'an sigi ka nin ko lajɛ ten ko k'a ko kɛ a bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na ko an k'a lajɛ ka teliya bi ko sabula chinois yɛrɛ ye chloroquine essayer chinois dun fɛ bana in kun ye olu fɔlɔ de minɛ ka mɔgɔ caman minɛ olu sela ka bana in jɔ sira la an filɛ don min na i ko bi mɔgɔ minnu bɛ bana in minɛ Chine tile o tile a ka dɔgɔ kosɛbɛ a kɛla i ko bana in ma deli ka kɛ yen wa mɔgɔ minnu sala bana in na mɔgɔ 3,000 de sala bana in na an filɛ don min na i ko bi Faransi yan mɔgɔ min sala a ka ca ni Chine ye Itali mɔgɔ min sala a ka ca ni Chine ye Américain jamana kan bana in bɛ mɔgɔ minnu na bi a ka ca ni bana ye mɔgɔ minnu minɛ Chine donc dɔgɔtɔrɔ dɔw de ko ani lajɛlikɛla dɔw ni kunnafonidila dɔw de ko ka chinois ta ɲɔgɔn kɛ ko ka chloroquine essayer donc bɛn ma k'a kan Faransi yan nka Faransi fan dɔw bɛ yen i b'a fɔ Nice maire n'o ye Christian Estrosi bana in y'ale yɛrɛ minɛ a n'a muso u taara dɔgɔtɔrɔso la u y'u yɛrɛ furakɛ ni chloroquine ye ani fura dɔ fana fara bɛ fara o kan n'a bɛ fɔ o ma ko azithromycine Christian Estrosi an filɛ don min na i ko bi a kɛnɛyala a muso fana kɛnɛyala donc ale de ko ale tɛ nin ko bila ka mɛn ko Nice dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ k'a bɛ yamaruya di u ka nin protocole min bɔra Marseille Didier Raoult ka institut la ko ka chloroquine ni azithromycine fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus banabagatɔw furakɛ ko k'o daminɛ olu ka dɔgɔtɔrɔsow la Nice Christian Estrosi ko ten alors que Faransi président ma sɔn a ma président tɔw ma sɔn a ma en tout cas olu y'a protocole adopté n'an segila ka na Mali la an y'a fɔ bi banabaatɔ min bɛ Mali la bi a bɛ mɔgɔ 30 ni kɔ hakɛya la dabalibanko yɛrɛ ye mun ye c'est à dire que Mali la bi fara ɲɔgɔn kan ma kɛ fɔlɔ Mali dɔnnibagaw fɛ kɛnɛya sira kan ka protocole sigi sen kan k'a fɔ yala sabula bɛɛ bɛ k'a fɔ chloroquine nivaquine fɛn caman bɛ k'a fɔ Mali ma se k'a ka dɔnnibagaw fara ɲɔgɔn kan a ka ɲininikɛlaw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ chloroquine essayer an ka banabagatɔw la wa an t'a essayer an ka banabagatɔw la wa u ma kuma fɔ fura wɛrɛ bɛ yen n'an bɛ se ka mun essayer banabagatɔw la wa k'aw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a fɔ ni bana in natɔ filɛ ni bana in sera an ka jamana kɔnɔ ka ban mun de b'an bolo ka kɛ an ka banabagatɔw la ou bien fɛn kana k'an bolo an bɛ mun de fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw ye ni banabagatɔw sela u ma sabula kuma tiɲɛ yɛrɛ de filɛ nin i tɛ se ka wuli ten Mali dɔgɔtɔrɔ si tɛ yen k'i delila ka mɔgɔ furakɛ k'i delila ka nin bana in ye fɔlɔ donc fɔ fɛn dɔ de ka fɔ Mali dɔgɔtɔrɔw ye Bamako Kayi Segu Kidal Kulikoro Sikaso Buguni Bajangara Mopti Tombouctou fɔ fɛn dɔ de ka fɔ mɔgɔw ye n'a bɛ fɔ o ma ko protocole de traitement des malades du coronavirus an filɛ don min na i ko bi Mali ma baara kɛ nin kan a ko a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye an da bɛna se o ma o fana k'i bɔ yen a bɛ fɔ fɛn min ma protocole de prévention du personnel soignant c'est que Mali kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na bana in sidɔnlen tɛ kosɛbɛ Mali yɛrɛ furakɛbagaw dɔgɔtɔrɔw ni infirmiers ni aide soignants ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la hali dɔgɔtɔrɔso furankɛbagaw mɔgɔ min bɛ furali kɛ dɔgɔtɔrɔso la ka dɔgɔtɔrɔso nettoyer ka ménage kɛ protocole ma sigi sen kan k'a fɔ ko n'aw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la kan k'aw yɛrɛ lakana tan walasa bana kana se aw ma a ma fɔ dɔgɔtɔrɔw ye Mali dɔgɔtɔrɔw t'a dɔn bi u kan ka fɛn mun kɛ walasa k'u yɛrɛ kisi bana in ma an filɛ don min na i ko bi situation bɛ cogo min na
protocole de traitement du coronavirus tey abna ni fɛn min ye ni banabagatɔ y'u ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso la ko fila de bɛ yen soit dɔgɔtɔrɔw bɛ boli banabagatɔ ɲɛ sabula dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ t'a dɔn fɛn ma fu ye olu yɛrɛ kan k'u lakana cogo min na a dun fɔla ko bana nin bɛ sɔrɔ fiɲɛ de fɛ ni bana in bɛ mɔgɔ mun na e n'a tigi dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka mɔgɔ si filɛ n'i ma maga la n'i ma gɛrɛ a la n'i ma a dusukun bolibolitɔ n'i mi i tulo da o la k'o mankan mɛn n'i ma a lajɛ k'a nun kɔnɔla lajɛ n'i ma da kɔnɔla lajɛ n'i ma ɲɛ kɔnɔla lajɛ nin yɔrɔ tɔgɔfɔlen ninnu bɛɛ ji de bɛ bɔ yen o ji dun n'o o sela e nun ma walima e da ma a to ka i nun ma a bɛ se ka bana in lase i ma donc an ɲɛ bɛ mun de la bi an ye kunnafoli sɔrɔ k'a fɔ an tɛ se ka tɔgɔ fɔ parce que an ye kunnafoli sɔrɔ sira mun fɛ n'i bɛ ko o ko la i ka kɛ ladiri ye an ye kunnafoli sɔrɔ sira mun fɛ an tɛ se ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ an tɛ se ka dɔgɔtɔrɔw tɔgɔ fɔ an tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ fɔ an kɔni an bolo b'a kisɛ kan k'a fɔ ko bi mali la mɔgɔ wulila ka taa dɔgɔtɔrɔso la mali dɔgɔtɔrɔsow la belebeleba dɔw bɛɛ dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso minnu na wa minisiriw yɛrɛ michel sidibe premier ministre u da bɛ ka dɔgɔtɔrɔso minnu tɔgɔ fɔ mali la mɔgɔw wulila ka se dɔgɔtɔrɔw ma urgence la a dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ ko n sigalen don n yɛrɛ la i b'a sɔrɔ coronavirus bɛ na sabula a symptôme dɔw bɛ na c'est à dire k'a taamasiyɛn dɔw bɛ na dɔgɔtɔrɔw bolila a tigi ɲɛ a tigi nana a tigi kumana dɔrɔn dɔgɔtɔrɔw fɛ urgence la u segila u kɔ u y'u mabɔ a la dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ a ye ko jɔngwala ko sɛgɛsɛgɛlikɛlan tɛ olu bolo bon an tɛna don kuma tɔ la ka kuma ɲɛfɔ sabula n'an ye kuma ɲɛfɔ ka tɛmɛ nin kan a laban a bɛna dɔn mɔgɔ min de don an dun y'a fɔ cogo min na n'i ye fɛn o fɛn mɛn fɛn bɛɛ tɛ lakalita ye an y'a décidé ka nin kunkurunin nin langale sabula fo tiɲɛ de ka fɔ maliyɛnw ye an tɛ se ka bɔ nin bana na an tɛ se ka kɛnɛya fɔ n'an ma tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min ye taamasiyɛn y'i yɛrɛ la f'i ka taa ɲɛfɔ i ka sɛgɛsɛgɛ pour que ni e kɛla mɔgɔ ye tɛ dogodogonin na e taara ko ka t'i si filɛ k'a lajɛ ni bana b'i la walasa e ka kɛnɛya ani kɛrɛfɛ mɔgɔw ka kɛnɛya fɔ kɛnɛyaso mɔgɔw fana ka kɛ mɔgɔ ladiriw ye k'i si filɛ cogo la ka n'a y'a sɔrɔ bana b'i la i ka kan ka bila bolo min kan k'i bila o bolo kan walasa e ka kɛnɛya e k'i kɛrɛfɛ mɔgɔw kɛnɛya nka n y'a fɔ a ye cogo min na i ko bi mali kɛnɛyaso minisiriso mɔgɔw ani mali kɛnɛyaso mɔgɔ minnu b'a kumaw lase ani gouvernement porte-parole u bɛ ka kuma o kuma fɔ bi o ye k'a fɔ de ko an ye karisa teste bana yela karisa la ani mɔgɔ hakɛya dɔ b'an bolo kunun mɔgɔ 100 hakɛya de tun bɛ mɔgɔ minnu ni a yela ko bana bɛ mɔgɔ minnu na olu ni mɔgɔ minnu gɛrɛla ɲɔgɔn na nka depuis bana in sera mali la minisiri bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen a bɛ fɔ fɛn min ma cas contact c'est à dire que mɔgɔ minnu ni banabagatɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na depuis ko daminɛ ka na se bi ma ni mɔgɔ 900 ni cɛ la mɔgɔ kelen si ma ye ka fara banabagatɔw kan mɔgɔ kelen si ma ye k'a fɔ ko nin mɔgɔ kura ye bana in yela mɔgɔ la nin bɛɛ de bɛ mɔgɔw jatigɛ yari tiɲɛ de bɛ ka fɔ an ye mali la nin coronavirus ko na wa mun de b'a ko la donc n'an sigila ka na dɔgɔtɔrɔw ka cadre la an y'a fɔ a ye cogo min na bi mali ma protocole de traitement du coronavirus bila sen kan o ye défaut ba de ye dɔgɔtɔrɔw b'u kunfɛ u t'a dɔn u bɛ mun kɛ banabagatɔ la an kɔni bɛ k'a fɔ banabagatɔ bɛ a taara dɔgɔtɔrɔso la mun bɛ ka k'a la walima dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛ fɛn dɔ k'a kunfɛ walima fɛn tɛ ka kɛ fo minisiri kana nin ɲɛfɔ jama ye de a ka kan minisiri ka bɔ télé la walima a yɛrɛ ka a bɛ se cogo o cogo internet fɛn o fɛn ka d'a ye ka to kana ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye mɔgɔw bɛ ka furakɛ cogo jumɛn c'est à dire que prise en charge bɛ ka kɛ cogo jumɛn mun de bɛ ka kɛ maliyɛn banalenw na mun bɛ ka f'u ye est ce que maliyɛn banalenw jateminɛw y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 30 ni kɔ mun banalen don est ce que u ka santé nɔgɔya bɛ ka k'a la est ce que a bɛ ka juguya bana in suguya ka ca bana in bɛ fogonfogon dimi de bila dɔw la bana in bɛ ko caman de wuli mɔgɔ dɔw la surtout ni bana kɔrɔ tun bɛ mɔgɔ minnu na ka ban bana in sugu jumɛn de bɛ mali la an filɛ don min na i ko bi mɔgɔ t'a dɔn communication tɛ ka k'o kan communication kelen min bɛ ka kɛ banabagatɔ 4 yela kelen bɛ commune 1 na kelen bɛ commune 4 la kelen bɛ commune 5 la banabagatɔw bɛ cogo jumɛn u état bɛ cogo jumɛn nɔgɔya bɛ ka don a la wa nɔgɔya tɛ ka don a la wa mɔgɔ si t'a dɔn
fura keli jumɛn de bɛ ka kɛ an ka fura sugu jumɛn de bɛ ka kɛ an ka banabagatɔw la mɔgɔ si t'a dɔn n bɛna misaliya dama dama di aw ma Burkina ani Benin mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ni jamana fila ko se b'u ye ka tɛmɛ Mali kan n'i ye Burkina yɛrɛ ta jahadi minnu bɛ Mali la terorisiw benganikɛlaw dumuni sɔrɔbaliya gɛlɛya sugu o sugu bɛ Mali la ɲɔgɔn bɛ Burkina gɛlɛya sugu o sugu bɛ Burkina ɲɔgɔn bɛ Mali la ko kelenw de bɛ nin jamana fila la nka Burkina n'a ka Burkinaya a n'a ka fantan jamanaya Burkina ye protocole fila de bila sen kan n y'a fɔ a ye n ye protocole ɲɛfɔ a ye Burkina ye protocole fila de bila sen kan Burkina y'a ka mɔgɔ kalanlenw a ka kodɔnbagaw a y'u fara ɲɔgɔn kan c'est à dire que ministère de la santé institut de recherche de la santé olu y'u ka dɔnnibagaw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fura jumɛn bɛ se ka kɛ ka burkinabɛw furakɛ burkinabɛw tɛ ka mɔgɔ si kɔnɔ burkinabɛw tɛ ka maa si kɔnɔ burkinabɛw ye u ka protocole de traitement du coronavirus u y'a daminɛ u ye traitement fɔlɔ c'est à dire que u ye essai clinique de daminɛ c'est à dire que olu tɛmɛna a tɔgɔ ye di essai Burkina ye essai clinique de daminɛ c'est à dire que u ka banabagatɔw cɛla sabula banabagatɔ min bɛ Burkina a ka ca ni banabagatɔ 100 ye Burkina ye mun kɛ u ye mɔgɔ 32 ta u ka testi fɔlɔ o testi bɛ kɛ ni chloroquine ani azithromycine ye olu o produit filaw fara ɲɔgɔn kan a hakɛya k'o ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ yen k'a fɔ ko banabagatɔ mɔgɔ 32 u ka nin fura in sɛgɛsɛgɛ olu la n'a yirala k'a fɔ ko a fura bɛ k'u kɛnɛya a fura bɛ ka fisaya u ma u b'a fura kɛ ka coronavirus banabagatɔ bɛɛ furakɛ Burkina Faso o ye Burkina Faso ka protocole fɔlɔ ye Burkina Faso ka protocole filanan dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ Benin n ye Benin ka cas fɔ a ye se tɛ Benin ka tɛmɛ Mali kan nka Benin dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yen ale ye fura dɔ dilan a bɛ fɔ phytomédicament ye fura de ye mun dilanlen don ni yiri ye donc a ye yiri de ta ka fura dɔ dilan n'a bɛ fɔ o ma ko apivirine o apivirine an y'a ye réseaux sociaux kan kuma ka ca bɛɛ ko béninois docteur dɔ ye coronavirus fura sɔrɔ an filɛ don min na i ko bi kuma jɔlen tɛ n bolo k'a fɔ o ko kan n ka sɛgɛsɛgɛliw tɛ se ka n permet k'a fɔ ko a bɛ ka banabagatɔ bɛɛ furakɛ nka nin kuma fɔlen Burkina bɛ banabagatɔ dɔw wulila ka taa nin fura in ɲini Benin ka na n'a ye Burkina bɛ banabagatɔ dɔw y'a fura k'u yɛrɛ la a fura fisayala dɔw ma c'est à dire que a ma fɔ n t'a dɔn n'a ye bana ban pewu mais Burkina ministre ka kuma fɔcogo fɛ a y'a dɔ bɔ bana in gɛlɛya la banakisɛ mun b'u fari la a ye caman bɔ a la n t'a dɔn bi n'a y'a sɔrɔ a y'u ka bana ban pewu donc Burkina Faso ka protocole filanan ye ka apivirine k'o essayer banabagatɔ 32 la o y'o ko fana kalifa u ka dɔnnibaga belebeleba dɔ ma ale bɛ ɲininikɛla so belebeleba dɔ kunna o y'o kalifa o ma donc an filɛ don min na i ko bi Burkina ye protocole fila de bila sen kan bon Burkina mun wulila ka taa Benin ka fura ta ka n'o protocole labɛn u ka jamana kɔnɔ k'o essayer Benin yɛrɛ fana wulila ka Burkina sɛgɛrɛ k'a fɔ a y'a ka protocole mun kɛ anw ka fura kan anw yɛrɛ bɛna nin protocole adopté donc an filɛ don min na i ko bi Benin fana bɛ ka Burkina ka protocole filanan n'o ye apivirine ye Benin fana bɛ k'o de kɛ a ka banabagatɔw la Sénégal fana bɛ ka fɛn caman essayer Sénégal bɛ ka chloroquine essayer mais i tɛ se ka nin fɛn ninnu essayer i yɛrɛ ɲinɛ ma n'i ma protocole dɔ de kɛ ka bɛnkan dɔ kɛ dɔgɔtɔrɔw ka bɛn a ma donc an filɛ don min na i ko bi an ka sɛgɛsɛgɛliw fɛ ni mɔgɔw kumana Mali la dɔgɔtɔrɔw b'a la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ sanfɛ mɔgɔw b'a la mɔgɔw bɛ yen kodɔnbagaw de don a ko tɛ se ka taa ka mɔgɔ minnu dan Mali kɔnɔ u bɛɛ y'a fɔ n ye k'an filɛ don min na i ko bi ko kuma ma fɔ Mali furakɛlaw ye Mali pharmaciw ye mun b'a yira k'a fɔ ko Mali kan ka nin sira de minɛ banabagatɔw ka furakɛli la donc nin ye kuma de ye maliyɛn bɛɛ kan ka bɔ nin kuma kalama kun jumɛn la maliyɛnw kan ka bɔ nin kuma kalama an ka président bɔra télé la k'a fɔ ko Mali bɛ guerre de la contre le coronavirus ka tila k'a fɔ k'a ye 6,5 milliards débloqué nin ko kɛlɛli la hali n'i ye 1,000 milliards di Mali ma bi ni mɔgɔw banalen don n'an ma fura k'u la a dun tɛ se ka fura k'u la ni kuma ma fɔ aw ye fura kan ka kɛ cogo min na
o ko tɛ se ka kɛ mɔgɔ si bolo an filɛ o don de la bi fo maliyɛnw ko o de dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'o olu b'o ko kunna mɔgɔ minnu ka baara de ye ka wuli ka fara ɲɔgɔnya kɛ walasa fura kan ka kɛ maliyɛnw na cogo min na non seulement k'o protocole bila sen kan fo mali fana kan ka wuli de soit mali yɛrɛ bɛ se ka fura dilan o bɛ bali na walima mali fana ka wuli de ka taa fura commandé jamanaw la ka na ka taa masques commandé ka na parce que an bɛ nin bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ coronavirus fura sɔrɔla bi ko a bɛ diɲɛ bɛɛ bolo fɛn wɛrɛw bɛ yen masques bɛ yen gants bɛ yen blouses bɛ yen dɔgɔtɔrɔw ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na u bɛ ka tile ka yala ni masques ye dɔgɔtɔrɔw ka masques faransi yan a modèle min y'a ko FFP2 heure 4 o heure 4 dɔgɔtɔrɔw kan ka masques changer heure 4 o heure 4 u kan ka masques falen donc dɔgɔtɔrɔ kelen tile kelen kɔnɔ ni dɔgɔtɔrɔ ye baara kɛ heure 12 tile kelen kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ o dɔgɔtɔrɔ o bɛ bɛn masques joli ma wa dɔgɔtɔrɔw ka blouse fana a b'a dama gants a b'a dama est-ce que nin bɛɛ bɛ mali bolo an y'a mɛn ko le site Alibaba site marchand ko ye dɔn kɛ mali ye fɛn minnu dila a ko distribuer la cogo jumɛn fɛn hakɛya joli de dila mun yɛrɛ de dila bon a ko a ma se dɔgɔtɔrɔw ma ka ɲɛ an filɛ don min na i ko bi ni mɔgɔ kan ka dɛmɛ mali la ni mɔgɔ kɛlɛkɛminɛ kan ka di mɔgɔ ma mali dɔgɔtɔrɔw de don sabula mali dɔgɔtɔrɔw boloyangolonyalen don ni coronavirus kɛlɛkɛ ko la minisiri tɛ se ka ni coronavirus kɛlɛ minisiri bɛ se ka kɛlɛkɛminɛnw de di dɔgɔtɔrɔw ma président tɛ se ka coronavirus kɛlɛ président bɛ kɛlɛkɛminɛn de di mɔgɔ si wɛrɛ tɛ se ka an bɔ nin ko la n'a bɔra an ka dɔgɔtɔrɔw kɔ an ka dɔgɔtɔrɔw la an ka dɔgɔtɔrɔw dun filɛ cogo min na i ko bi kuma ma f'u ye fɛn ma f'u ye u bɛ mun faamu u t'a dɔn u bɛ taa sira mun fɛ ka nin ko kɛlɛ or c'est très très important Niger mun filɛ an kɛrɛfɛ terrorisme bɛ Niger Boko Haram bɛ Niger ja bɛ Niger Niger ye sɛgɛnbaatɔ jamana de ye Niger y'a ye ko mɔgɔw bɛ ka chloroquine ta u yɛrɛ ma k'u yɛrɛ furakɛ Niger ye fɛn min fɔ ko ale ma yamaruya di mɔgɔ si ma u ka chloroquine ta u yɛrɛ ma automédication na effectivement hali faransi yan mɔgɔw bɛ u bɛ ka automédication kɛ n'u ye fura mun sɔrɔ chloroquine bɛ fura min na u b'o ta Niger a n'a ka fantanya Niger wulila ka communication dɔ kɛ donc olu fana y'u ka protocole dɔ kɛ olu ka protocole ni Burkina ni Benin ta o tɛ kelen ye ani Faransi ta o tɛ kelen ye olu ko de ko mɔgɔ si kana chloroquine ta i yɛrɛ ma sabula yamaruya t'an bolo k'a fɔ ko chloroquine a kan ka di tan hali ni chloroquine bɛ di mɔgɔ ma di cogo de b'a la dɔgɔtɔrɔ de kan ka di ma k'i to dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ i dalen dilan ka ɲi Niger y'o fɔ wa Niger tilala k'a fɔ fana ko chloroquine bɛ se ka utiliser dɔgɔtɔrɔw fɛ mɔgɔ minnu ni coronavirus minɛ n'a ka jugu n'u ka état ka jugu ko dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka chloroquine d'u ma u y'a condition fana fɔ nka mali la ni si de ma kɛ n bɛ ka nin fɛn o fɛn f'u ye Niger o Niger ka document a bɛ yen ni mɔgɔ minnu bɛ se ko la ni mɔgɔ minnu bɛ se kalanni na Niger ka document a filɛ document officiel wa an ye Burkina fana ta fɔ Burkina fana ka document bɛ yen Burkina ka document bɛ yen wa Burkina minisiri fana bɔra ka kuma bɛɛ y'a ye Benin fana y'a ka protocole kɛ Faransi fana yan Marseille Didier Raoult ka institut olu ka protocole a dɔnlen don protocole wɛrɛw fana bɛ yen nka Mali la fɛn tɛ yen o de la an y'a ɲini bi ka na fɔ aw ye n'a ma ɲɛ k'an bɛ kɛlɛ la sabula bi i ŋaniya ka jugu o i ŋaniya ka ɲi o bɛɛ degulen don coronavirus fɛ bi i ŋaniya ka ɲi o i ŋaniya man ɲi o bɛɛ kɛla kurun kelen mɔgɔ ye bi an bɛɛ bɛ kurun kelen de kɔnɔ bi i bɛ opposition na o i bɛ yan fɛ o i bɛ Jakarta kan o i bɛ Mercedes kan o i bɛ pan avion de kɔnɔ o bɛɛ hamina de ye kelen ye bi ka fura sɔrɔ nin bana in na nka an ka jamana bɛ sira mun kan mɔgɔ damadamani minnu bananen don n'an ma sabali ni fɛn ma fɔ dɔgɔtɔrɔw ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ siran ka don banabagatɔw kan sabula i ye dɔgɔtɔrɔ de ye san 9 kalan protection tɛ e bolo
foyi tɛ e bolo yɛrɛ bɛ se k'i lakana mun na dɔgɔtɔrɔya ye tiɲɛ ye sabula ni mɔgɔ kɛla dɔgɔtɔrɔ ye furakɛbaga fɛn caman de y'a to dɔgɔtɔrɔya kalan ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ caman y'a essayer a ma ɲɛ o bolo n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ye k'a kɛla dɔgɔtɔrɔ ye k'a y'a kalan kɛ ka se a y'a tigi minɛ n'aw bolo fila ye sabula n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'i ye mɔgɔ sigiyɔrɔma 100 o 100 dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen u kama a man ca n'a dafɔla aw ye a man ca ni dɔgɔtɔrɔ kelen fatula jamana kɔnɔ i b'a fɔ Mali kojuguba de don a ko ka jugu ka tɛmɛ san 9 kalan a n'a dɔnniya a n'a fɛn bɛɛ a n'o dɔgɔtɔrɔ tun bɛ se ka mɔgɔ minnu kalan a n'a tun bɛ se ka mɔgɔ minnu balo nin bɛɛ de don la daji la an k'an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu lakana an ka jamana kɔnɔ o ye dɔgɔtɔrɔw de ye an k'an ka kɛlɛkɛfɛn di mɔgɔ fɔlɔ minnu ma an ka jamana kɔnɔ o ye dɔgɔtɔrɔw de ye kɛnɛyaso minisiri Michel Sidibe a ye communiqué caman kɛ bana daminɛ a ye kuma caman fɔ an y'a ye k'a fɔ k'a kumaw tɛ tiɲɛ ye Michel kɔni ye kuma kelen minnu fɔ n'o kuma ye tiɲɛ ye a ko se tɛ Mali ye ka banabaatɔw furakɛ o kuma o ye tiɲɛ ye se tɛ Mali ye ka banabaatɔw furakɛ ni mɔgɔ min bana nin kuma ma i bɛ ka ko wɛrɛ de kɛ nka Mali fana tɛ Mali t'a kelen na diɲɛ jamanaw ka ca Mali bɛ to ka Faransi lajɛ ka Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana ye ko Burkina ni Mali tɛ se ka a yɛrɛ ka protocole sɛbɛ k'a di dɔgɔtɔrɔw ma a ye taa Burkina ta maloya ko t'a la a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko coopération sanitaire Mali kan ka se k'i gɛrɛ Sénégal la walima k'i gɛrɛ Burkina la walima Benin la k'a lajɛ nin fura minnu olu bɛ ka nin fura minnu essayer n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka nafa lase banabagatɔw ma Mali yɛrɛ ko adopter an ka temps gagner qu'on gagne du temps a ma se an k'an yɛrɛ sama na karisa ye nin fɔ tan karisa ye nin kɛ tan fadenya côté nin na ni bana in nana mɔgɔ faga de kama donc clone de banlen filɛ politique côté nin ko la politique côté fo mɔgɔw ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye fo Mali furakɛbagaw ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye fo jamanadenw ka Mali furakɛso dan dɔn ni dan dɔnna bɛɛ b'i yɛrɛ tanga ni bɛɛ y'i yɛrɛ tanga bana in bɛ se mɔgɔ minnu ma a bɛ dɔgɔya nka n'an y'an yɛrɛ to tan k'a kɛ i b'a fɔ ko bɛ ka ɲi ka an pan tiɲɛ kunna a ko bɛ gɛlɛya Burkina bɛ k'a ka test clinique kɛ Mali autoritéw n'u tulo bɛ na n'a y'a sɔrɔ u ma labɛn n'a y'a sɔrɔ ŋaniya t'u kɔnɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ka comité scientifique dɔ sigi ka essais kɛ essais cliniques kɛ parce que bɛɛ bɛ ka essais cliniques de kɛ bi c'est vrai que se bɛ jamana minnu ye mɔgɔw bɛ ka baaraw kɛ laboratoire la mais mɔgɔw bɛ ka sa de ko sɛ mɔgɔw bɛ ka sa de ko tɔn donc temps tɛ mɔgɔw bolo se bɛ jamana minnu yɛrɛ jamana minnu ka kuma ka ca i ko Faransi olu yɛrɛ y'u pan essai janw kunna u bɛ ka essai cliniques kɛ ka ban u yɛrɛ tɛmɛna essai cliniques la u bɛ ka traitement kɛ ka ban n'i taara Nice bi Christian Estrosi ka dugu la olu bɛ ka traitement de kɛ ni chloroquine ani azithromycine donc Mali ta y'a la jumɛn ye soit Mali yɛrɛ b'a ka protocole sigi sen kan soit Mali bɛ protocole dɔ ta ka na o adopter Mali la an tɛ se k'an ka banabagatɔw lajɛ ten k'u to yen u ka sa an tɛ se k'an ka dɔgɔtɔrɔw ye tan an ka furakɛbagaw personnel médical hali pharmacie Mali pharmacie t'a dɔn u b'u yɛrɛ lakana cogo min na wa pharmacie k'i bɔ yen n'a ye mɔgɔw taara service la service caman de bɛ yen i bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ ani sɔgɔma an nana an ka nin dossier la tan banquiw ni fɛnw na nin bɛɛ de protocole de kan ka kɛ ka nin bɛɛ protéger mɔgɔw tɛ se ka to u yɛrɛ ma jamana ɲɛmɔgɔw sigikun dɔ de filɛ ka mɔgɔw lakana n'an ma se ka mɔgɔw lakana sɔrɔsiya sira kan an ma se ka mɔgɔw lakana siraba kansaraw kɔ an kan ka se ka mɔgɔw lakana nin ko in na président ko k'a ye 6 milliards et demi débloqué ne kɔni t'a dɔn a 6 milliards et demi kɛla fɛn min ye bi nka fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ o ye k'an ka furakɛbagaw de lakana ni furakɛbagaw ma lakana an tɛ se ka taa yɔrɔ jan nin ko in na kɛlɛko tɛ ɲɔgɔn bilasira de don wagati dɔ de nana ni jamanaden bɛɛ dama ka kan ni bana in bolo hali président de la république sabula président yɛrɛ obligelen don ani mɔgɔ dɔw ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ t'a dɔn ni bana in bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ bana in sela ministrew ma jamana baw la bana in ye mɔgɔw faga sebe minnu ye ka tɛmɛ an ka président kan donc kurun mɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen ministre de la santé Michel Sidibe f'i ka bɔ Twitter kan ani Facebook kan k'a lajɛ an ka furakɛbagaw bɛ se ka lakana cogo min na Yaya Sangare ministre de la communication a ye communiqué baw dabila
aye kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye bana ye mɔgɔ minnu minɛ depuis ko in daminɛ Mali la u ka état bɛ ka évoluer cogo jumɛn bana in suguya jumɛn de b'u la a bɛ ka ko wɛrɛ jumɛn de lase u ma fɔ an k'o de ɲɛfɔ maliyɛnw ye ani ka protocole de traitement des malades ko établi ani ka protocole de prévention du personnel soignant très important ani c'est dit que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'olu obligé len don ka t'u exposer hali sɔrasiw hali polisiw parce que n'i y'a ye ko polisiw bɛ taa ka taa couvre-feu respecter mɔgɔ dɔw balen don ka couvre-feu respecter mɔgɔ 5 bɛ yan polisiw kan ka taa kuma u fɛ en réalité geste barrière tɛ se ka respecter en réalité 1 mètre mètre tɛ mɔgɔ si bolo yalatɔ hali n'i ye 2 mètres de bila i ni mɔgɔ cɛ n'a tigi bɛ ka pɛrɛn ka kuma polisi bɛ ka pɛrɛn a tigi bɛ ka pɛrɛn u dajiw n'u fɛnw bɛ se ɲɔgɔn ma ni masque tɛ polisiw bolo gant tɛ polisiw bolo ni kuma ka gɛlɛn c'est à dire que bɛɛ de concerné don nin ko in na d'habitude polisiw bɛ taa mɔgɔw ci n'u banna bi gouvernement yɛrɛ balen don ka protocole bila sen kan gouvernement yɛrɛ balen don ka an ka médecins protéger donc ma gouvernement yɛrɛ kan ka taa ci wa et puis n'i y'a lajɛ Afrique bi ko couvre-feu bɛ jamanaw la an ka force de l'ordre mɔgɔw ma foyi sɔrɔ ka taa mɔgɔw jogi e bɛ ka mɔgɔw lakana force de l'ordre ka couvre-feu kɛ a kun de ye ka mɔgɔw kisi u kana bana in minɛ nka e bɛ mɔgɔ kisi a kana bana minɛ nka e b'a tigi faga nin fana ye kabako ye an ka jamanaw na donc fɔ il n'est pas encore tard c'est vrai que an kun siranna bana ka don an ka jamana na an ma taa ka siran dan an kun siranna mɔgɔw kana na sa coronavirus bolo an ma taa k'o dan mɔgɔ 3 fatu la an siranna fɛn o fɛn ye a bɛ ka kɛ nka fo an k'an kun kɔrɔta de ka diɲɛ jamana tɔw lajɛ u bɛ ka fɛn minnu kɛ n'a bɛ ka marcher mɔgɔw bɛ ka kɛnɛya coronavirus ko in na mɔgɔw kɛnɛyala Burkina mɔgɔw kɛnɛyala Côte d'Ivoire Mali la an filɛ ko don min na ko bi m'a mɛn fɔlɔ ko mɔgɔw kɛnɛyala mɔgɔw kɛnɛyala France yan Italie mɔgɔw bɛ ka san nka mɔgɔw bɛ ka kɛnɛya Espagne mɔgɔw bɛ ka san nka u bɛ ka kɛnɛya wa mɔgɔ min kɛnɛyala Chine a ka ca ni mɔgɔ min banalen don France yan donc fɛn dɔw de bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ mɔgɔw la k'u to nin na fɔ an ka faamaw ko u hakili jagabɔ de ye an ye gerebuya caman kɛ an ye fɛn caman minɛ ni gerebuya kan ka kɛ fɛn dɔ la ni jamanaden bɛɛ ka duwawu ye ka gerebuya kɛ fɛn dɔ la o ye ka taa gerebuya kɛ ka masques commander sabula trafic de masque de bɛ yen bi diɲɛ jamanaw bɛ ka ɲɔgɔn tɛtɛ masque ko de la bi jamana dɔw ye Italie ka masques détourné France ba la yɔrɔ bana in bɛ ka fagali kɛ Espagne ni Italie Europe yan bana in ka jugu ni fɛn bɛɛ ye France y'i to o de la ka ni jamana filaw ka masques kun kan ka transiter Lyon u y'a masques u y'a sonya Américains yɛrɛ France ye masques millions caman commandé Chine masques labɛnna cargaison kɔnɔ k'u bila avion kɔnɔ avion bɛ aéroport la a tun bɛ na décoller Américains nana ko bon ko nin masque k'aw y'a feere joli an y'a feere tan bon a y'a feere damina an b'o ɲɔgɔn 2 d'aw ma Chinois y'a wari minɛ ka bila kun ka avion lapan ka taa Amérique donc an filɛ don min na ko bi se bɛ jamana minnu yɛrɛ baara ye bɛnkanni ye i b'a fɔ France ni Amérique ninnu olu yɛrɛ bɛ ka bɛn ɲɔgɔn kan Américains bɛnna France kan bon incident diplomatique kɔni ma k'a ko la sabula o cɛ tɛ yen k'i b'i ɲɛ jɔ Américains na k'o ko kɛ nka Américains ye Français ka masque daraki yan ni diɲɛ jamana o jamana tun y'a kɛ ambassadeur wele tun bɛ kɛ Cɛbilen Daramɛ bɛ bila ka na delili kɛ nka nin ko la foyi ma kɛ donc Mali kun ka dɔgɔ nin ko la ne dun t'a dɔn bi n'a y'a sɔrɔ IBK wulilen don ka commande kɛ ou bien Michel wulilen don ka comme Michel a tun bɛ ONU SIDA la bon normalement a ka téléphone kɔnɔ numéro ɲumanw mɔgɔ nafamaw ka numéro kan ka k'a ka téléphone kɔnɔ yala Michel wulila bi Michel ye masque joli commandé bɛɛ bɛ ka masque commandé Chine fɛ ani Indonésie wa Inde Mali ye masque commandé wa Mali ye gant commandé wa Mali ye gel hydroalcoolique commandé wa fo maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ la sabula an b'a la Facebook kan don o don communiqué bɛ kɛ 5 nouveaux cas mɔgɔw bɛ k'a publier mɔgɔw bɛ k'a partager dɔrɔn mɔgɔ 3 salen yan mɔgɔw bɛ k'a partager ani fake news min bɛ ka kɛ c'est à dire que yebali fɔ exemple dɔ yɛrɛ bɛ fɔ n k'o fɔ a ye Mali gouvernement ministère de la santé u ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ ka yala Mali kɔnɔ ka mɔgɔw vacciner contre le coronavirus kuma tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye Mali la mɔgɔ si tɛ yen bi k'i ye mɔgɔw ye a bɛ ka mɔgɔw vacciner contre le a kuma bɛ senna nka rumeur de don Mali la bi ni mɔgɔw hali sukoya yɔrɔ
al kabrudo mo ba filmer ka photo tabi ama photo kelen payer ko nu me ka vaccination ke ama video kelen ko nu me ka vaccin mo ye mo jene ya ke to filmer ya odun ke ka gele de ka mo ye jene ya ke la o ke ka gele mo ye u nyon jene ya ke to filmer ya mo ye nyon surafen dito walma surafen neto ka filmer ya mo shi kelen ma soro ali mo yu sumo yere shu nanga soro su fagala nor la mo bo o photo ta ku partager mo shima photo partager mo shima video kelen yera ni vaccination ke baola nga rumeur de bay gouvernement ko mo do be ka yala mali kono mali kenya so ministère tola ka fo ko mali kenya so ministère tola ka fo ko ou be ka mo vacciner contre le coronavirus c'est dit que mali yere ministère ou y rumeur de ta ko rumeur ke tien ou ka communiquer a ketcho manye al doni sabula ou ka communiquer la ni communiquer kalanga nye ki ngolo jagabo doni communiquer korode ko modo be ka yala mali kono ka mo vacciner ko mo shi kana son ka vacciner mais ministère ma ka kuma taw ou ka ga fo de kanye police walma surashu blakatu ni kumne et modo be ka vaccination kete contre le coronavirus alors que vaccin tei au ka kuma yedoro non akana so ka vacciner mais kuma ma munu teo kuma ga fo de et na ya mo ye ayu signaler ay police wele ayan wele on yere mo black ou nini sabula nya me alinye domme Côte d'Ivoire fana ko luka village la ale ba droke dingue krokes namso den a wele ka foko do be ka vaccination ko kuma abe ka fo wa ko ka fo ko ka Afrique deme ka bana en kelay anaka ka me ka fo yan France yere ya mo be ka say ko che Macron ma se ko furake mo dimle no Macron ko e Macron ko on mena wuli on mena France Afrique deme parce que ni ya équipe bana en kelay en Afrique deme o ye ka nyo shuru su fe de o ye shubagaya te se ka temenin kan e ka e de me ka saya barate ka kan fo te ka kan e ko pour que ko lu deme ko fo ka ta Afrique deme bana en man ka Afrique ko se ni Afrique jate mene mo mun sala bana ina Afrique yere be mo mun sala bana ina ate France kelembo mo mun sala France a ka ni Afrique be e ko pour que bana nga kele européen ko fo ka ta Afrique deme Italie fléan francima Italie deme Angleterre ma Italie deme Allemagne ma Italie deme moshi ma Italie deme Italie wala de kata deme ni chinois ni Russie ou fei et ko pour que bananga kele européen ko fo Afrique de ka deme mais européen rete ka bana kele ensemble ma Italie deme non seulement francima Italie deme France la ka Italie ka masku ndaraki donc ni kuma num be de fra fra la nyonga ka be nani rumeur nunye ne ko ngo bi ne ma jakelen pe ka fo no ni vaccination ke ba Afrique dogo ko tubabu ni frafu ne fra nyonga a vaccination ke couvre-feu ni fon bébé o ma o tigi wolu chamu de bolu bolo o ma dibilan de bolu la wa mo shima se ku filmer mo shima se ku photo ta mo shima se ka lu ou voix enregistrer téléphone ni be bolo bi bara worete mo la nko ku do ga mo filmer ku voix enregistrer wani mo be na village la kana vaccination ke fuka village wole fuka benga fuka na wakati do la wakati na mo faralen no nyonka donc ni ko iwa soro gina moria de do donc mali ministère de la santé olu ka baraka ni nyame de umaye sabulo ka communiquer koro de ko mo be ka vaccination ke udu nyama ye ni du nyama fe mie ni bo langali to langali ten iba fo de ko mo be ka fo comme on yere ta don wa na ya ye aya fonye angumne oni sharia mun kakan ko boli o kan mais ka kuma ke dron bo modo be ka vaccination ke on muchi mais aw de kanga aw janto jamana de on la mo shima nga bo yoro kana mo vacciner ka sur le ministère de la santé ta kalama donc ni en ko nu yere beta ka laje premier ministre de la santé ministre de la communication mali yere gouvernement bara fagolen dama de be ka ke ni bana kumbeli la tien te ka fo moy tien foi te ka fo moy parce que ni exemple mon foyer na ya soro dorotro mo be na ka fo kon singalen no nyira la ko coronavirus be na ka en sege i dorotro ka boli o tigi nye ça veut dire que o tigi ma jate bana be mo muna
a bɛ se ka kɛ bana b'a tigi la a tigi ko a bɛ ɲɛnɛ ko a bɛnna o mɔgɔ joli de bɛ Mali la mɔgɔ minnu dɛsɛla testi ka k'u la minisiri yɛrɛ da y'a fɔ ko testi 2000 de bɛ Mali la 2000 testi joli de bɛ kɛ tile o tile minisiri ye nin fɔ ani bi cɛ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ testi banna wa testi bɛ ka kɛ mɔgɔ jumɛnw de la testi kura commandé la wa ni ɲininkali ninnu de ka ca fɔ an ka manamana ko dabila ni information nana dɔrɔn k'a partager k'i sigi k'a lajɛ ka information ko kura dɔw kɛla spécialiste de ye bi karisa sala yan fɛ coronavirus ye karisa minɛ yan fɛ olu kɔni kɛla laselikɛbaga de ye sanga lasebagaw ye nka a ka ministre ɲininka de Facebook bɛ yen a ye taa ministre ka Facebook kan a ka ɲininka a ka ɲininka test joli de bɛ yen bi est ce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa ko k'i tester i bɛ tester wa an ye ja wɛrɛ fana ye o ja fana ça fait peur mɔgɔ minnu confinelen de don c'est que mɔgɔ minnu bɛ quarantaine na u taar'u bila de ko sagaw bɛ mara yɔrɔ min na u bilalen t'u yɛrɛ ma ko dɔgɔtɔrɔw bɛ t'u lajɛ siɲɛ kelen tile kɔnɔ u yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ saniyalen tɛ wa a bɛ taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ bana b'u la nka o mɔgɔw bɛ fɛn minnu utiliser an y'a ye serviettes filifililen bɛ ten u bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ nɔgɔlen de don nin tɛ se ka bɛn mɔgɔ si ma nin tɛ se ka bɛn mɔgɔ si ma donc n'aw bɛ se aw bɛ réseaux sociaux kan n'aw bɛ fɛ aw ka réseaux sociaux tigiya a ka nafa lase aw ma ministre a bɛ Twitter kan Twitter kɛla a ka so ye a ye taa Twitter kan a ye ka taa ɲininka a ka taa fɛn minnu bɛ ka kɛ a y'a ɲɛfɔ a ye a ye taa Facebook kan a bɛ fɛn o fɛn bila commentaire la a bɛ fɛn o fɛn ci ministre ma a ye message privé ci ministre ma hali a ye vidéo minnu kɛ a y'a lien ci ministre ma a k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw aw confinelen don mais aw tɛ nalomaw ye wagati dɔ de sera bi fo mɔgɔw k'u sen b'u kɔnɔ kɔrɔ ka tiɲɛ fɔ kuma la se tɛ mali ye o ka bɛn tiɲɛ ma nka an tɛ jamana bɛɛ la fantan ye an tɛ naloma ye an bɛ kow kalama donc faut que ministre k'a lajɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ani an bɛ se ka fɛn minnu kɛ k'a kɛ sabula burkina y'a ka protocole kɛ benin y'a ka protocole kɛ niger y'a ka protocole kɛ foyi tɛ se k'an bali k'a kɛ wagati dɔ sela an ka sɛbɛ sen ta nin ko tɛ tulonkɛ ko ye nin ko ye sɛbɛ de ye fo sɛbɛmɔgɔw de ka sɛbɛ sen ta an filɛ wagati min na ko sisan aw ni jaa ka tulo majɔ la